Okay, so in the previous lecture video, ato ni siyang gi-answeran si A, rano? Wala na mag-wait time. So, atong gi-answeran si letter A lang sa. So, kung atong i-recall, atong gibuhat, kay gusto man ta mahibalo sa number of elements, number of student nga nara kang A, nga wala kang B. Since kabalo man ta nga na 20 ka student nga nasa both A ug B, so ato lang i-minus C ang number of students sa A, which is 30, minusan lang nato sa katong number of student nga naa sa both list, which is 20. So, natay 10 ka student nga exclusive, na lang gid siya sa list A, wala siya sa list B. Karon sa B nato is only on list B, we will do the same solution. Ato ra siyang minusan og 20 since we know nga na 20 ka student nga naa both sa A ug sa B. So, si 35 minus another 20, we have 15 students only in list B. Now, on C, we have on list A or B or both. We want to know kung pila ka student no, ang naa sa duha ka klase, duha ka list, si A ug si B. Okay? So, since naman sila common, kung tatawon nato na may 20 ka student, basically ato lang kani nga problem just wants to know kung pila tanan student all in all, no? Ang enroll kang A o kang B or pila gid tanan students regardless of na-enroll ba siya kang A or kang B. So, kung ato na siyang ihapon, since may 20 ka name nga balik no naman siya sa A, ug naman siya sa B, sa ato pa, ato to siyang i-consider. Since kani si 20, mura man nga kung atong i-visualize, mura ni siya og ang intersection ni A ug ni B. So, kung ato ni siyang drawingon sa Venn diagram, si A na 30 ka student, si B na 35 ka student, tapos ang nasa tunga na 20. So, ang ato ang problem ni letter C is ihapon lang nato tutanan. So, here we will use the inclusion-exclusion principle. Bali, ato lang i-add ang number of elements ni A, which is 30, sa number of elements ni B, which is 35, minus the intersection sa duha ka list. So, we have 45 student all in all na enroll kang set A, enroll kang set B, o enroll sa both set A o set B. Okay? So, in here, we have a conclusion that we combine two lists and then cross out the 20 name which appear twice. So, mura ginatong gibuhat. Okay. So, ato lang gi-join ang duha ka list tapos ato lang gipanghawa tong mga doble. Kay na enroll man siya sa duha sa list A ug kang list B. So, kung atong ipanglista ang 30 student tanan ug kang list B, kang list A tanan o kang list B tanan, of course naman yung magbalik-balik kay na may 20 ka student nga nasa duha. So katong magbalik-balik ka na matro tong gi-crash out. Now the last problem is exactly on one list. Ato pa pila ka student kaha ang wala na enroll sa both. No, both A o kang B. Sa ato pa exclusive enrolled ra siya kang A or exclusive enrolled ra siya ka B. So, sayon ra kayo, ato rang gi-plus ning atong nakuha sa taas. Since si A is only the students that are enrolled in A, kaning letter A nga problem. And then si letter B nga problem, we have the only students enrolled in B. So, ato lang ni siyang gi-add. Makita na nato ang number of students na exclusive enrolled in A and exclusive enrolled in B. Okay, so hope you understand the example. Now, let's proceed to classes of sets, power sets, and partitions. So we have power sets. So for a given set S, we may speak of a class of all subsets of S. This class is called the power set of S, and will be denoted as P of S. If S is finite, then
P of S is also finite. Okay, the number of element, the power set of S is 2 raised to the power of ns. That is, kani siya. So, basically, ang power set just contains all the possible subsets. No? Okay, so example. Para dali rigid masabtan. Example, ano siya? So, suppose we have set S. No? Sa ato pa, atong ibutang sa power set, ang katong possible na masubset ni S. No, so we have empty set. Since empty set can be a subset of S, 1 is a subset of S, 2 is a subset of S, 1, 2, 3, and so on. These are all the possible subset of S. Okay, makuha nato ning number of element ani using this formula. So since we have 3 elements ni S, ato pa 2 to the 3, no, kung ato ni siyang solve, we have 8. So kung ato ning ihapon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, we have S here since S is a subset of its element. 1, 2, 3 is a subset of 1, 2, 3. Dire. Okay. So, that is the power set. Next, we have the partition. So, partition is a subdivision of S into non-overlapping, non-empty subsets. So, mara na siya power set si partition, pero si partition, dili siya, disjoint ang iyang mga elements. So, each A and S belongs to one A sub I. Tapos, the sets are mutually disjoint sa ato pa. Ang kada element anang ni partition, uh, dili magbalik-balik. Example. Okay. So, naatay set S which contains number 1 to 9. So, given this, no? Unsa ka ani ang partition. Sakto nga partition. Kung tanaw na to si I, 1, 3, 5, 2, 6, 4, 8, 9. Makita na to nga dili siya partition. Why? Because wala siya element number 7, di ba? So, dapat si partition contain niya tanan element nga naa sa ato ang gibasihan na set. So, atong gibasihan na set sa atong partition is si set S man. So, kung tanaw na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wala siya 7. And since atong gibasihan nga set is na 7, and this partition doesn't contain 7, di na to na siya matawag nga partition. Next, this one, kung atong tanawon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now, tanaw na to, is this a partition or not? Okay. Now, kung atong tanawon ang atong definition, ingon ta nga ang partition should be disjoint. So, si 135, dapat wala ni siya common term sa uban. No? Kanipod, wala common term sa uban niya. Kung makita na to si 135, common sila term diri, si 579. So, pareha sila na 5. Do, kumplito siya, number of elements kani, wala siya nalimtan. Pero since nagdubli man niyang 5, this cannot be called a partition. Now, let's proceed to this one. Kung atong tanawon, 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 7, 9, wala siya common nga mga element, no? Disjoint ang kada set sa kaning set. Kung tanawon po nato, kumplito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kumplito siya. The same ang number of element dire og dire. So, sa ato pa, this can now be called a partition. So, sa kanitulo, kanira ang matawag na to na partition sa S. Okay, so that is all. Okay, so hope na you understand the class and see you on the next lecture video.